السلام عليكم. إن أدبر ما سنتين لفت كعد نوت معدن عن باقي مرة تاني ويا نياد نقصوا جوابتين وحنورتع إن نمهد علنيا إنه وحن جرهان هاد علنيا حسناء ونلش قيسي يا علي ونمارتين مدة عن ذا لن كجر نسيد عن مارت مانتاني ما أرنتني مانتا لو ودعضو مركا إن أويا إن دياسبورا من هاي إن وحن ودنا كن جوجنان ملايا كويوري أنا أكمل ملها الشيرات السنة صدنا إن وقت وين دقني ودنا كي إن محي هذه أول بنقول لنا إن وحي قاعد وقت معرفة عن إسرائيل إن شدة ودنا كي عن باهو كيالنا عن غنا عن ويدي سنو معرفة يدل نسيو أن ويدي سنو إنا معرفة أكسيانو يان كرديدا أن ويدي سنو إنا وبتدا معرفة ورقة إن نودي بيري ورقها أدمينستراسيون مركان معرفة جوتي عن تجنو إن فاسيليتي الناس سمايو ومعرفة مركان دنا نتجنو عن بلان جوجنو أنت كبرنا نقول إنه كسر نقولنا هذا ندي بقول نقولنا حاجة هذا ما ندي كوراجينو ده واحد عادي أوربال السمية اللي راح دلالة الدياسبورا أو جيبوتي جلوبال إن جلوبال جيبوتي دياسبورا اللي راح دو أو إن إميكا مدو دور سنة أجرتها جيبو دولة أجرموا هيسيسي مركا أوركاسي جيبوتو نوجوجا وحي عنو جبهن هاي إن جيبوتي يان كترجرنا إن النقبتو مركا إن أوركاسي مركو عبورماي سايتي ديفيسيل إن مارتي إن وحن ويدسن دولة أجرموا النسيسو وحن لي إن دقالة دولة كمان لجمع ربو صوتوا واحد ديدن هاي مارتي أنجرانس كدولة ديال ديدنا مركا وأور كم مدح بنان سياسة إن مارتي إن العقد دولة مسيسو إن لبينا بكش غيا إن كي روبلي يا عبد القادر دونك إن ذلك ودين وحي نقطي إن مارتي إن 2017 كي لقيمة دياسبورو وح من إن أود ليها دقالهان وح مجال سوق شو ودنك مركا وح 2008 كي بنك ناسيونال جيبوتي يا 2017 كي إن قيمة وحوري إن لعب غوليو تدوات المليون يا 2008 كي عندريني aujourd'hui وحن جوجنا 5 مليار 2017 كي 5 مليار فرنك جيبوتي بين نغطي العقد الدياسبورا ويدو جيبوتي دونك مادامو ان اوغاني ان نو شيغي ان دياسبورو اي لهي awooda oo dhaqaale xoog la wadankan galino inkastoo hadana aan direct ma aanu dirno oo ma artay deeni wal famigiisu diro hadana wixii wax economiga wadanka galaya wadankii uu faa'iideynaya marka waxaas lacagtaas aan sheegay waa lacagtii official ma loo diray bangada laga diray xawlaad loo diray wixii in ma artay lacagtii in gacanta lagu qaadayay jabka lagu qaadayay wixii baawur la diray xaliyo kale waa ka gooni donc hadii la isku daro lacag badan bay noqonaysaa donc waxay noqotay inagiina naqno de sida ma nahay awooda waan leenahay financièrement de waa in anaguna aan contrepartie dawladii aan waxna siiso oo ma artay de in ma artay in baahideeda no fuliyo
Donc in Global Diaspora waxay sameysay OIM-ta Organisation Mondiale des Migrants OIM-ti bay tiri maartay waxna la qabtaa OIM-tu wadano badan bay caawintay oo Dr. Awil Bani macneen doonado tole awoodeeda donc OIM-tu waxay caawintay ilaa 40 wadan oo Ethiopia, Somalia, Kenya, Uganda donc inagu maadaama nahay diaspora dhalinyar oo imika ay noo bilow laakiin dad wadana kala horay u soo faa'iideeyeen donc OIM-tu waxay lacag bay budget-ga waxay tiri ana gacanta ku qabsanaya aniga financeynay project-ga waxay doontay expertise appel d'offre bay lanceyeen expert raadiyay ku shaqale maartay xagga arrimaha diasporaha sidii wadankooga ay u caawimi lahaayeen iyagana de maartay loogu facilitate lahaa nolosha iyo wixii maartay dalkooga donc appel d'offre qui lancey waxa shirkadda waxa heshay Africa Diaspora Policy Center oo shirkad Hollandeya contrairement à ce que dad ban ilayhin awil waa director waa nasiib waa dani Soomaaliya waa director ka noqday laakiin shirkaddu waxa weeyaan waa shirkad Hollandeya oo ilaa 10 qof 15 qof ay ka shaqeeyaan wuxuuna shirkadani Africa Policy Center waxayna caawintay ilaa 40 wadan oo Nations Unies la shaqeeyaa wuxuu ka wada shaqeeyaa Union Africaine donc waxa la yiri Djibouti waxay leeyahay pourquoi maxaa loo siin waayo qof Djibouti de waxa weeyaan Djibouti appel d'offre lancé hada Djibouti Global Djibouti Diaspora laba bilood iyay bloqueeyeen ay yiraahdeen ilaa Djibouti waa inuu helo labadii bilood waa la bloqueeyay et pourtant de waxa weeyaan waa la waayay wax Djibouti expertise kale كودي دي وحوية شركة دي أولندية يا قاطي مركا ما تعدل له شركة أولندية سبيها لكن الصومالي صونوا دي ورا وحوية ولكن وأنا الصومالية وحوية وأنا أفكر نكوا الله يا وحوية إن أنا وكفر حسنا إنه سجون نقضه إن هذا وهلو لكن وحي ورجع عدان الله الشقية إن والشركة دي اللي ما دور توقف فيك شقيسه يا مركا وحوية إن معنيه شركة عويل وسدا إنجو Global Diaspora Djibouti ما أنت نوح نوجونا حاجة وحويا ما أنت نوح نوجونا حاجة وحويا إنجو إن ويمت وحي وذلك ويمت العقد وجلس وحويا إني دياسبورها الدولة دي أي تراهضو دياسبورها جي واكن وحن بوبهين دبعتود واكن مركي مادين دول بوبهين وحيو بهين وبدك إن ورقوا لو فاسيلتيو waxay u baahan yihiin maxay haday airport-ka markaan tagno si sharaf leh maartay noo soo dhaweeyo waxa kale oo maartay in dhul waan ku doodnay waxaan diaspora maxad wadanka waxa leeyahay maxad wadanka wax ugu qaban weydeen anigu waxaan kamid ah dadkii Djibouti tagayay shirarka qayb galiyay maxaa wadanka wax ugu qaban weydeen marka waxaan waqti walba waxaan u dhahayay dhibaatada wax weeyaan waxaan qabanay maxaa qabanaa xageen wax ka bilownaa dad baan ahay lacag yar waan haysanaa laakiin maxaa de halkeen wax ka bilownaa de wax weyn waxaan diaspora bal dhulun horta nasiya noo bilaaba marka administration Djibouti waa si gareysi waa iska yarlo marka maanta waxaan u joognaa inaan inagu baahideena aan sheegno nin walba baahidu leeyahay inuu sheego nin walba microgu qaadan doona nin walba wuxuu uu dareemayo iyo baahidu uu leeyahay waa aan sheegno awil waxa buu nooteyn doonaa باهيدين أوران وحي إسقو كيستونير باجرو نويدين دونا واتكجوابي كرتين سؤالك كان واتكدري كرتين وحي أدوني نتكجوابي واتكجو كم جوابي سين وحرس صنصما ضد المجاعد القرية بجرتو وحنما يعول ودور ودن الماس سيداد ودن واحد إنا تكتيه تاي سيداد ودن بالو كونسلتين يا مركا وحويان إن وحن ما توجونا إنا باهيدين عشاننا ونحن وحبانو بهنا هاي ويمتنا إن وحل لي هاي دولة دولة وسياسة دولة شاكم على ويمتى وحواتا ويمتى مركي رابور كي عولها شو وحي ولتها يسا دولة دينية إلى هاي مواطنين تاي دي بدو جوجي دياسبورا وحبوا بهين مركا دولة دينا الله يعلم وحي كسب بحي دورة إنه سه باهدين دويدي هلا دباتين الشكتين اللي هو شجعنا هادو طلعوا وحي كسب بحي دورة ونيجي دونا هادو ده وحفي عن وصل بحان أمر مدحونه أمر بوب بحين دون administration وحال نو فاسيلتون دونا
dhul baan heli doonaa ubadka waraaqaan nuu facilitate doonaa waxaan weydiisanay xitaa waxa kamid ah bangiyadu inaan access facilitate noo sameeyo access aanu yeelno crediyada waa inaan maartay waxyaalo badan baan weydiisanay inaguna bon vous êtes là pour ça waa inaad fikrada nagu dartiin waa inaad maartay inaguna xaqiina adaalka ka sameeysiin global diaspora Djibouti waa nin macneeyay waa urur iniga inii shaqeynaya waa bureau Djibouti ku yaala oo danihiina maanta waxa example imika waan socday Djibouti aan tagay dhul baan doonaya aan hawl baan doonaya inaan qabsado waqtigii waa ii saamix weeday iyagiiba hawshii ku sii wadaya oo maarta administration kula saxiraya amba internet bixin waa la hadlaysaa wax la daraha ma leeyahay information ay ku sii qaadayaan marka tagtid waa lagu faciliteeyaa waxaan doonayaa in kaarar loo sameeyo maar diaspora oo qofkii la yiraahdo qofkii markuu meesha tago diaspora la arko oo wax walba noo faciliteeyo donc in global diaspora Djibouti waa inigay shaqeeyaan hawsha wadaan way fiican tahay c'est très bien hawsha halkan ay ka wadaan waa hawl fiican لكن جيبوتي شركة دياسبورا أساسون قرها تا أجريمنت له أجريمنت واحد سيء واحد جوجا واحد جرا جيبوتي جلوبال جيبوتي دياسبورا والرد الحق جوجا جيبوتي كمان شغالين كلام مركا إنه حقا باهيد إنه ما تاجنو وحكى هذا إنه باهيد إن هالجن ما تماهن وباهيد إني جيبوتي إن وحنوم عليها إن أنا جفت le tour de إن هذا الكي إن وحن إن هذي حسنا هذي هاللي سو عم بعلي هاللي يعني وحكو دريان إن سودو هذا إن هذي كلت هذا الشيء تبصر وحن نحكي هاي African Diaspora Policy Center ADPC وحوي وسنتر بحث السماية دولة الأجر أي سماية 2005 مدبرة هذا إلا شيء تبصر ضد حقوق أما هنقطة أفريقيا أما هنقطة كاريبيان واتقارن في ACP African Caribbean Pacific إلا أفرت ودن أيام مساعدين شيء تبصر لهم أنا أقول على دارت لكن هي وطن أجنبي عدان قانون مذوب بحثي وحكوية للهاي وهاي أنا مثلا نحدث كلنا سبب أنه صندوق الأصابع المحورية تروح يشجع والصندوق كلية ويركوية وصندوق كلية كم شو صار واحد دياسبورا سيدا مثلا أي وطن مساعدين هاي هذا وحنا سمينا بحثي وحنا سمينا تريننج دولتنا وحنا سمينا تريننج تكلم وحنا سمينا دياسبورا أفريقيا كأوروبا وسكاننا سيدا مثلا سيمادا سيدا مثلا أي وحسكب وطن تكلم واحد الشيء مجالات وحنا كأساس وحنا محمد أو يرترجمه Donc, salam alaikum. Voilà, ça c'est le docteur Awil Mohamed de African Diaspora Policy Center qui habite et travaille en Hollande. Il était en train de résumer qu'il travaille avec 40 pays, hein, donc pas mal de pays africains. Il a notamment collaboré avec les ACP. Peut-être que vous connaissez les ACP un peu, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Donc aujourd'hui, il a été mandaté pour cette réunion. Il expliquait que voilà, donc en fait le but c'est de regrouper la diaspora de plusieurs pays africains pour retrouver, comment dire, une façon de travailler ensemble, de s'organiser et de pouvoir participer au développement de leur pays. Donc voilà, je vous résume, mais en gros c'est ce qu'il a expliqué. Donc on va interrompre toutes les 10-15 minutes pour pouvoir vous traduire. Ok? Voilà, si vous avez des questions, après il sera prêt à y répondre. Right? رالي هذا وانجليش وهو وحكوا شقينا لغات انجليش هذا وحوي وحنا ايش ADPC محيته ADPC وحوي وبحثي كسابسن سيدي وبحث كسابسن دياسبورا ستيت كهوي دياسبورا علم هذا وحي قبطان وحي سميان وحنا هاي الميشن ADPC وحوي انه يساعدوا افريكان دياسبورا وكنا اليوروب سيدي مثلا حوجود سوقين لهاي أي وضع أي أفريقيا أو وضع مولى كيف هذا أي مساعدين لهاي
Ah. haddaba waan idin sheegay waxa weeye maxaanu qabanaa wax badan baan qabanaa laakiin laga bilaabo waxa weeye waxaa sanadka loo sameeyey inuu baxdi sameeyo mogtay markii laga bilaabo 2005 markii ay arkeen wadamada badan Yurub ama maxaa ka wada hadda World Bank markay arkeen diasporada lacag badan baan ayaan geynaa waddankayagii markaas waxay dhaheen diasporada waxay noqdeen waxaa la Oxfam we become like Oxfam waxa weeye waxa u baahannahay inaanu sameyno baxdi lacagta ay geeyaan inta ay tahay haddii lacag geeyaan lacagtu maxay geliyaan maxay saacidaan ma waxay saacidaan iskuulada ma waxay saacidaan health waxa weeye baxdi ayaanu sameynaa ku saabsan sidii aan u saacidi lahayn dadka policy dadka siyaasad sameynaya siday mataqaana ay u bartaan siday mataqaana uga faa'iidaysan lahaayeen dadka diasporada ama dhaqaalahooda ama cilmigooda ama even xataa network ay samaysteen laga yaaba adoo halkan jooga laga yaaba inaad leedahay Belgium friends laga yaaba inaad dhahday okay Djibouti waa tourism waa meel fiican wey marka waxa weeye you can waa isticmaal ka dhahay your own network takana waxaanu sameynaa baxdi ku saabsan haddii diaspora waddan jooga ay wax fiican qabtaan waxaanu sameynaa maxaa la documentation because best practice because waxaan doonaynaa inay diaspora waftigooda inay mataqaana cilmigii ay erfaring expérience like howloo kale gaarida diaspora wax badan bay qabtaan gaar laakiin waxay qabtaan haddaan ogaan laga yaaba inaan waxta isticmaalo Voilà, donc l'expert a résumé en gros comment les choses se passent. Il a dit que le but principal, c'est en fait d'établir un pont entre les communautés qui sont installées en Europe et celles qui sont au pays, pour pouvoir échanger des expériences et construire des réseaux. D'accord? Donc il a évoqué un autre point qui est très important, qui est en fait l'argent que nous envoyons au pays. Ça a été estimé, je crois, plus ou moins 600 millions, donc c'est beaucoup d'argent. Mais il dit que principalement, le plus important, c'est qu'en fait, qu'on puisse se connaître et échanger des expériences entre nous qui sommes en Europe et comment dire, les familles ou les amis qui sont restés au pays. Tout ça pour pouvoir faire profiter notre expérience au pays. Voilà, ça c'est principalement ce qu'il vient d'expliquer. Development. Oxfam. UN, European Union, African diaspora, and so network. 2008, halkan waxaan isu keenay ilaa 50 African diaspora ka yimid 10 waddan baan ka keenay saan aanu tusno maxaa la dhahaa parliamentarian iyo so waxa weeye because haddaadan dadka contact la lahayn cod malays voice advocacy marka waxa weeye advocacy-guna mataqaana waa qaybta noogu weyn because waxa weeye dad badan baan ogeyn inaad tahay development actor lacag baad geysaa cilmi baad geysaa laakiin haddii adiga lugay waxaa leeyahay oh because annagu dad cadaan mani waxaa leeyahay Oxfam mati laakiin diaspora qaarkood waxay noqdeen like Oxfam laakiin waxa weeye lama oga waxa weeye waxaan sameeyaa inaan tusno annaga diaspora waxa weeye waxay noqdeen muhiim wadamada ay ka yimaadeen marka waxa weeye weynay isla shaqeeyaan haddii laga yaabo halkan waxaa jira foundation calling Badawiyin markaas sida mataqaana u arkaan inaad haysataan toegevoegde waarde value inaad wax badan qaban karaan marka taasuna way advocacy iyo lobby iyo network waa waxa weeye one of our activities Voilà. Donc, l'expert a expliqué que, en fait, une bonne partie de la diaspora qui est installée en Belgique, par exemple, travaille comme Oxfam. Vous connaissez Oxfam, je pense? Voilà, c'est un organisme international qui aide les pays et tout ça. Voilà. Donc, il dit que la valeur ajoutée qu'on apporte au pays, soit on envoie de l'argent, du matériel, des vêtements et des choses comme ça, on agit comme Oxfam. Mais personne n'est au courant, à petite échelle, de ce qu'on fait. Or, si on s'organise, si on se met, je veux dire,
il y a un réseau, il y a un lobbying, les gens sont au courant de ce qu'on fait, ben, à un moment donné, on pourra bénéficier d'aide pour pouvoir encore mieux aider le pays. Voilà. J'ai un peu résumé, c'est principalement ce qu'il a expliqué. Voilà. Il a dit aussi qu'en fait, il a de l'expérience parce qu'ils ont fait pas mal de pays, voilà, plusieurs pays. Il n'a pas cité les pays, mais à peu près une dizaine de pays, une cinquantaine ou une dizaine de pays. Cinquantaine de pays. Voilà. Donc il y a pas mal de pays, ils ont de l'expérience. Lui, il travaille aux Pays-Bas, Dr Awel, voilà. Mais bon, il est venu pour nous faire profiter de son expérience et pouvoir un peu nous aider à démarrer cette structure pour pouvoir aider le pays. Ah, l'appel d'offres. Quel appel d'offres là? Ah, de Djibouti. Oui. Voilà. Donc ça, c'est important aussi à rappeler. Voilà, c'est très important. Dr Awel est un expert. Ok. La nationalité n'a aucune importance. Il a été engagé pour une mission. Ok. Voilà. Et en plus de ça, il a gagné un appel d'offres. C'était un appel d'offres international. Donc, l'histoire de nationalité ou de ceci ou de cela, je veux dire, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est que le travail soit bien fait. C'est un expert qui est reconnu. Et donc, il est là pour nous faire profiter de son expérience. Et donc, c'est très important. Apparemment, il a gagné un appel d'offres. Voilà. Sans conteste. Voilà. Donc, c'est important. African Diaspora Policy, c'est le centre qui préside. OK? Docteur. اوكي وما تصدق حوي صومالي ما في مكان هذا يا تكلم حوي وحقرات قبل وحوي دياش اكاديمي وحن اكاديمي ولا اكاديمي وحن بلوني 2014 اكاديمي وحوي تطبق انا كل جيل واحد جالس مثلا موديل ساعتي سعيد وحب هذا علمي حضمان هذا حق وين يسمى يا من السكول بعد سمعين سام الكمباني بعد سمعين بقى وحنا يعني تفكير دياسبورا او وضع حق والله اكو ايوه بي قبليه هذا waxa ka maqan علمي بقى هو اساسا اكاديمي وسمعين بعد اكاديمي waxa weeye qofkii diaspora doonaya training ama management ama lobby like hal isbuuc bay yimaadaan waddankayga Holland hal isbuuc bay lahaa imaanaya markaas one week baa waxaan siinaa training ku saabsan topic ayaga u baahan yihiin waxaan u saacidnaa hadda ilaa 114 African Diaspora Organizations all Europe yeah 114 organization laga yaabo Denmark Norway Canada even hadda waxaa ku jiray kuwa wiilal ka yimid Sweden oo Djiboutian Maxamed ayaa ka qayb galay taas waa muhiim because waxa weeye haddii aad xaqabanaysid waxaad u baahan tahay inaad ID heshid how I should improve marka taasna waa idiin sheegaa waxa weeye especially young generation moogta dadka cusub u baahan inay stasha sameynaya mataqaana Djibouti ku laabanayo kale. Okay. Donc ça c'est un point très important. Ça s'appelle apparemment voilà Diaspora Academy. C'est une académie en fait qui donne des trainings, des formations pour savoir un peu comment s'organiser et comment aider le pays. L'expert a cité des Djiboutiens qui sont installés en Suède. Mohamed Ali, voilà, qui sont venus suivre une formation dans cette académie pour apprendre en fait comment organiser les choses. Voilà. Il a apparemment aussi donné des formations jusqu'à 114 organisations africaines, pas uniquement djiboutiennes ou somaliennes, qui sont donc venues dans cette académie suivre des cours et prendre de l'expérience pour pouvoir commencer leur démarche. focus group meeting bisha soo socota insha Allah kan waxa way waalo waxay ku celin train kelima kan waxa ugu muhiimsan waxaan u soo keenaa midqan diaspora wadamo badan iyo magaalooyinka waa London oo ka imaanaya ama Sweden ama Holland si mataqaana ay isbartaan ama macna ay sheegtaan mataqaana wixii mataqaana ay si wax u qabsan waftigooda ka soo qaadba Djibouti baa halkan joogta nin Djibouti waxa jooga Germany haddaad xoog isu geysaan wax badan ma qabsan kartaa waqti xoog kelima hadda waxa weeye laga yaabaa inaad fan halkan ka heshid laga yaabo inay fan ka helaan German local of government waxa weeye isu geynta cilmiga caqliga iyo fan waa muhiim ta kale waxaanu haddaan nahay diaspora ama migrants
haddaanu meel wax ka qabanayno kanini waa local ama ha noqoto tuulada ka timid ama ha noqoto municipality marka waxaan dhahnaa waa inaad isla shaqaysaan local overhead local overhead NGOs iyo because waxa weyn dalo haddii xoog la isu geeyo then you can make a difference. Ok. Voilà, donc j'ai un peu oublié, mais bon, principalement ce qu'il expliquait. Voilà, donc c'est-à-dire que le but, c'est de travailler ensemble, et apparemment il vient de citer, par exemple, les organisations non gouvernementales, NGO, c'est ça, hein, voilà. Travailler aussi, par exemple, aussi avec les gouvernements locaux. Hein. Donc si par exemple vous êtes installé à Bruxelles, que vous voulez faire profiter des choses que vous avez appris au pays, c'est une façon aussi de s'organiser pour pouvoir établir des ponts. Alors ce qui est très important, il a cité, c'est ce que je vous expliquais, le réseau. Il a dit par exemple si un Djiboutien ou un Somalien est installé à Londres ou en Allemagne, que lui dispose de connaissances, de fonds, ça serait idiot de ne pas en profiter. Donc voilà, donc le réseau, c'est pour cela que c'est important, c'est pour cela que se rencontrer, échanger, profiter de l'expérience l'un de l'autre, c'est pour cela que c'est important. Parce que si moi je suis tout seul ici, que je fais des choses, mais qu'il y a quelqu'un qui fait la même chose, par exemple à Londres, à Paris ou à Stockholm, et qu'on n'est pas au courant l'un de l'autre, ça reste isolé. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Par contre, si on se met tous ensemble, moi je fais quelque chose, toi tu fais quelque chose, lui il fait quelque chose, on regroupe les moyens, hein, et alors là, on peut avoir des actions beaucoup plus décisives. Ok, voilà. Donc le but, voilà, c'est ça, c'est de se regrouper, se mettre ensemble pour pouvoir être efficace d'une certaine façon. Ok. ACP countries. Marka way programku waxa way kaba soo qaadba waxa doonaysaa inaad la shaqeysid dowladda meesha ka timid fahamtay dowladda haddaysan lahayn policy plans haddaysan lahayn waxa way xoolo qabanaya waxa way dowladaha waxaa Soomaaliya ugu jirta kaas waa Ethiopia kaas waa Senegal kana waa Ghana marka waxaanu sameynaa wadamada Afrikaanka waqti hadda ilaa afartan wadan Afrikaan iyo waxay samaysteen diaspora directorate diaspora office. Okay. Marka dadka meesha ka shaqeeya ayaan isu keena waxa weeye waxaan sameynaa 2-week training once a year marka waxaan isu keenaa 12 qof oo lix dowladeed marka waxaan doonaynaa in laftigooda mataqaanaa ay isfahmaan بحث ترين وحسابسية وحدونا إن الدولة إن سميان policy engagement هذه policy training لأن هو وتصعيد الشيء هو هذه الدولة أما local هذه schemes هذه هايسنين هو إذا ما في إنسانية كواحد أنا وين سميستان local schemes like Mauritius a good example Mauritius so French speaking كواحد سميستان programs حتى يدوني مش غير Mauritius professionals like engineers, medical doctors وحيوصلوا يستخدموا special program. تذكر مثلا business وحيوصلوا special program. تذكر شقي development وحيوصلوا special program. كهو تاسون ومهم because هو هدي هذا إذا دولتي هذا program هذا هاي. then engagement تيجي مهاري because هو هذا كمان هاي واعي أيه. كلا سعيد الشيء هذا تمادي وهذا يستاهل لو كليه هديه سجل one stop shop one ميل كليه طبعا information كسينة يحطوا بهانتها تكلم هو لو ويك أشوف تبغى واحد استوى مثلا واحد ما جاهز كحكوا دولة وفتكر وين السمية programs وين السمية policy فكحوا ترينينج وحسابسية كنا الدولة هنا ساعدنا كنا السمية وحول national diaspora strategy. Donc voilà, ici c'est très important parce que c'est la partie qui concerne les États apparemment. Il a cité l'exemple de l'île Maurice, si j'ai bien compris. D'abord oui, l'Éthiopie, apparemment Ghana, mais il a surtout cité l'île Maurice qui a organisé de façon très efficace, en fait ils se sont organisés, l'État a organisé quelque chose pour établir des ponts avec la diaspora, pour pouvoir ramener des connaissances, de l'argent et des choses comme ça. Donc il insiste sur ce point-ci, mais il dit voilà, il y a une partie du travail qui doit être fait par les communautés installées ici, mais il y a une autre partie du travail qui doit être effectuée par l'État, là-bas, pour pouvoir évidemment à un moment donné
faire la jonction entre les deux. Parce que bon, si l'État ne profite pas aussi du dynamisme de sa diaspora, ça n'a pas beaucoup de sens. Hein, ok, voilà, donc il faut bien comprendre qu'il y a deux choses à faire. Il y a nous qui nous organisons ici, mais il y a aussi l'État, le pays, donc en l'occurrence Djibouti par exemple, qui va à un moment donné mettre en place des structures pour pouvoir faire le transfert de connaissances, d'argent et d'autres choses. Ok. kan ugu dambeeya waxa weeye waxaan sameynaa waa themeka shanaad waxaa la dhahaa network building waan ii sheegay diasporada wadamada baan ka imaanaya ama gaaraya soomaali sida mataqaana ay xoog isu geeyaan takalada ugu hadda waxa weeye dadkeena afrikaanka oo yurub aad ugu badana laakiin haddaan lahayn ma lahayn common voice waxaan sameynaa inaan sida mataqaana ay lahaadaan ayaan isu keenay hadda waxa weeye waan ii sheegay ilaa waxaan wadnay network ilaa hadda 10 sano 2 sano kahor waxaan sameynay the African platform in Brussels waxaa la dhahaa African Europe Development Platform waxa weeye xariis baan ku leenahay halkan in Brussels waxaan kamid ahay board member هذا هو وحيصير information بس هو بعد ما بحسب يا events وحيكون غالي every time a meeting تكلم EU أو حسب last year 1 million have funding so they have a lot of funding also so it's good وفي عام تقدر لغتان ما دام هلك جوكتان هو وحيكون لصق بيش صوت وحيكون يعني هذا مثلا European Development Days ED European Development Days هو ED Yeah, well, okay, سعيد بمثل على information قبل وصول يعني وحوي البلاتفورم حكوية هالكان وحوي من أبغى توحد كمتان بس حوي information سيريا الكلام Ça c'est un point important. La plateforme African Europe Development Platform. Voilà. Donc il y a une plateforme qui s'appelle African Europe Platform Development, qui est installée apparemment ici à Bruxelles, qui est une plateforme subsidiée par l'Europe. Ils ont reçu jusqu'à à peu près 1,5 million d'euros, c'est pas mal d'argent. Et donc le but, c'est faire toujours des réseaux, soit entre les communautés africaines qui sont installées ici, soit par exemple avec leur propre pays. C'est très important de pouvoir établir des ponts entre... voilà. Pardon. ومحسنتين انتاس وحوي وانا ايش متقنا ماشي كسعودو صدق متقنا ماشي كسعود ايو شغلات قبلنا يعني ودمنا نساعدنا دياسبورا واساعدنا تكلم واحد شقينا افريكا يونيون وشقينا ايو Voilà, donc apparemment eux, ils ont une structure qui est chez eux, qui s'occupe de la diaspora. Donc ils ont travaillé depuis 8 ans à peu près avec eux, et il y a des choses qui se passent. Donc je traduis au fur et à mesure. National Migration Strategy. National Policy. Donc une politique de migration. Yeah, legal document. Yeah, the directorate. Une direction, voilà, une structure. marka waxaan sameynay waxaan saaciday inta inaan sameeyno siyaasadii mataqaana engagement sidii mataqaana diaspora ay diaspora qaar baa meel kasta ku nool laakiin sidee mataqaana ay u gaari lahaayeen ta kale waxa weeye diaspora sida hadda aan sameeyno kale ayaan waxaan sameynay Ethiopian diaspora ayaan waxaan u sameynay workshops like workshop kanoo kale focus group meetings waxaan tagnay Washington ta kale Washington afilay inay tagnay laga waxa weeye hadda Washington waxa weeye waa aad kala weyn qolo kasta waxay leedahay waxaan political shock qolo kasta waxa weeye too much laakiin markaanu qancinaa dhaanay sababta waxa weeye inaad xoog isu geysaan oo loo baahan yahay Ethiopianka moqta cilmiga leh way fahmeen waxay dhaheen okay haddaan medical doctors waxaan doonaa soo shaqeyno haddaan engineers. Voilà, donc ça c'est un point important. Il a dit que à Washington, c'est à peu près, c'est comme Addis Abeba. C'est-à-dire qu'il y a en fait une grande communauté éthiopienne expatriée donc, qui habite là-bas. Et ils étaient fort divisés entre eux, donc entre des groupes politiques et des choses comme ça. Mais à un moment donné, ce qui s'est passé, donc, quand Mohamed est venu, il a expliqué le but
du travail d'African Policy, qui est en fait simplement de pouvoir travailler et fournir une aide au pays. Et ce qui s'est passé, il a dit, ce qui est arrivé, c'est que les gens qui ont, voilà, donc les médecins, les ingénieurs et des choses comme ça, ont compris l'utilité. D'accord? Donc on peut parfois ne pas être d'accord, mais à un moment donné, si on veut faire quelque chose, il faut qu'on s'organise. Voilà. Et donc il a dit qu'à un moment donné, voilà, ils ont compris l'utilité et ils ont réussi à pouvoir se fédérer, se mettre d'accord sur un projet pour pouvoir travailler avec le pays, même s'ils ne sont pas d'accord. Hein. Le but, c'est pas d'être d'accord, c'est de pouvoir travailler avec son pays, même si, bon, parfois on peut avoir des avis différents. waqti bay qaadanaysaa moogtahay engagementigu waa process waana meel ka bilowna hadda waxa weeye idinka Djibouti moogtahay idinku hadda bilaabaysa waxa weeye ama Nigeria ama Ghana ama Ethiopia moogtahay meel fog bay gaareen marka waxa weeye hadda waa la socdaa waxa weeye trust mataqaana la waqti bay qaadanaysaa kale waxa weeye even xataa haddii 500 aan helno oo really dollars inay waddanka saacidaan dowlad ma baahanin waxaan ka wadaa developmentigii ama ha noqoto communitygii ama magaciisigii waxa weeye waa bilow fiican laakiin waxa weeye ta kale nimanka Etoobiyaanka wax muddo badan ugu qaad waxa weeye siyaasadooda badan magaciisi weeye muddo badan baa ugu qaad sida mataqaana cilaaqaadka dowladda Etoobiya iyo diasporada mataqaana aan hagaajin lahayn 3 sano ka hor 2015 waxaanu qabanay markii ugu horeysay waxa la dhaho diaspora assembly diaspora Ethiopia assembly in DC in Addis waxay ka yimaadeen UK waxay ka yimaadeen America waxa weeye ilaa waxaa timid 10,000 assembly markaasay hadleen maxay idinku u baahan tihiin dawladda maxaad uga baahan tihiin donc Mohamed vient citer un exemple qui est très important. En 2015 ou 2016, ils ont organisé une réunion à Addis Abeba pour la diaspora. Il y a à peu près 10 000 personnes qui sont venues, qui sont venues un peu partout. Il n'y a pas cité les pays, mais bon, principalement l'Europe, les États-Unis, des choses comme ça. Ce qui était important, il dit, c'est qu'ils sont venus exprimer leurs besoins. Ok ? Donc ça veut dire que nous, ici, on fait des choses, mais si on veut aider le pays ou faire quelque chose, on a des besoins spécifiques. Et donc lors de cette réunion, ils ont débattu de thèmes importants pour pouvoir faire participer ou faire quelque chose dans leur pays. Voilà. Ah oui, voilà, exactement. Donc ça, voilà. Donc ce qu'il a dit que nous, en tant que Djiboutiens, c'est la première fois, on démarre avec un peu de chahut, mais c'est pas très grave. Voilà, les autres pays sont beaucoup plus avancés que nous. Il a cité l'exemple du Nigeria, l'Éthiopie, c'est pas très loin de chez nous. Donc eux, c'est vrai. Bon, ce qui se passe, c'est que eux, ils ont peut-être, ils sont depuis plus longtemps, voilà, exactement. Ils sont depuis plus longtemps dans le processus parce qu'ils ont des diasporas qui sont partis depuis très longtemps et tout. Bref, ce que Mohamed a dit, qui est très important, il a dit même si vous êtes à peu près 500. Voilà, que vous vous organisez. Ok, il y a moyen de faire quelque chose. Ce qu'il veut vous faire comprendre, c'est qu'il faut, il faut se mettre d'accord, s'organiser, discuter, échanger et pouvoir proposer quelque chose pour pouvoir proposer ou amener des connaissances au pays. moogtahay assemblygi wuu fiicnaa marka waxay markay kaliya iyo diaspora dowladda isu timaado dowlad kaliya ma waxa ka wada private sector civil society inay xataa wada hadlaan 3 maalmood wada hadlayeen ay lahayn okay dowladdu waxay u qaban karto diaspora waxay qabsan karto ma malayn kari waxa weeye waxaa jira Ethiopian Medical Association qolada mataqaana Canada waxay dhahay dowladdu haddii dhul la siiso isbitaal baa dhisayna aan masaakiinta hadda isbitaalka ugu dhamaada ka hor just waxay dhahay iyaga lacagtooda ayay ku dhisayaan. Donc ici il y a quelque chose qui est très important. Par exemple, il y avait une association médicale au Canada de médecins éthiopiens qui sont partis là-bas. Donc il a dit que voilà, ils ont demandé au gouvernement des emplacements pour pouvoir construire des cliniques. Voilà, gratuits pour pouvoir aider les pauvres. Donc ça, c'est un exemple concret un peu de ce qui peut se passer. Il a dit que voilà, donc lors des réunions, de la réunion qu'il y a eu à Addis Abeba, le but c'était d'échanger entre la société civile, les agences gouvernementales, le gouvernement et la diaspora, pour pouvoir à un moment donné, pouvoir faire circuler l'information et échanger donc comment ça va pouvoir travailler ensemble. laba sano ka hor waxay sameeyeen waddanka Africa waxay sameeyeen waxa la Ethiopian Diaspora Trust Fund waxay sameeyeen foundation fund ay ugu talagaleen project ama haweenka ama education
hadda fanku xabiis weyn buu ku leeyahay addis diaspora lacagta u xawlaan laga yaabo 10 euro wax sano huge fund waxa weeye Donc il y a 2 ans, apparemment, ils ont créé quelque chose qui s'appelle. Il y a là-bas son encore mais. laba sano ka hor C'est une fondation Voilà. indépendante de l'État. Donc, Exactement. c'est un fonds Ethiopian Diaspora Trust Fund. Trust Fund, donc fonds de la diaspora éthiopienne, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, donc c'est une fondation privée qui n'est pas liée avec le gouvernement, mais qui finance des projets locaux, donc pour aider les femmes et des choses comme ça, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est important. اوكي هذا واحد سؤال كلام تبعوا Voilà. هذا وضعي Maintenant, c'est les questions-réponses, c'est le moment. Quelqu'un avait une micro? waxaa gaarka ee ku saabsan qofkii gobolka sidee dadka jaaliyadda joogta halka jagooyin halkaa uga heli karaa processkay marayaan maxay noqon doontaa ma dowladda la xidhiiri doonaan ma urur bay la xidhiiri doonaan maxaa u fudeydin doonaan iyo hadday noqoto dhanka waraaqadaha waxyaabahaasoo dhan see laisugu hagaajin doonaa ولا marka halkan lasii weydiiyo waan kaa dhex gelin markaan lasii weydiiyo waa in baahi uu leeyahay صح in jaaliyadda meesha joogto baahi uu leeyahay baahidaa oo ka bilaabaysa bari waxay waraaqaday u baahan yihiin bari waxay doonayaan baayac mushtariga ka furtaan صح bari guriyeyna ka dhistaan bay rabaan barnaamij shirkadooyin iska samaystaan bay rabaan markaas seeba processuska dadkaasoo la bari doonaan see la yeeli doonaa ma dowladdiina iyo jaaliyaddii waxyaabaha u dhexeynaya iyo sida la baxaya waa intaas meesha dhammaansanteed لا waxa weeye moogtahay step by step moogtahay hadda Voilà. ya Étape par étape. ya because hadda wixii bilowr ma fahamtay waxa weeye waxaad ugu muhiimsan waxa weeye oo waddanka u baahan yahay dhaqaalihiisa waddanka wuxuu u baahan yahay saddex qolo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dad cilmi leh ama ha noqdeen medical doctors waddanka waa tegey waxa weeye dadka dad badan oo mataqaanaa medical doctors ha noqdaan ama ha noqdaan engineers ama ha noqdaan dad cilmi leh even حتى كمبانيدا ama maxaa la dhahaa Haven ya waxay leeyihiin markaan la hadlo waxay leeyihiin dad baa u baahan experts because dadka waddanka imaanaya ma aha Djibouti ma waa dad cadaan ajnabiya marka waxay leeyihiin haddaanu ognahay haddaanu haysano maxaa la dhahaa database oo mataqaana experts ama engineer ama accountant ama medical doctor markaas way noo fududahay inaan mataqaana aanu contact la yeelano Voilà, donc Mohamed vient de citer un exemple important. Il y a une question. Rachid a posé une question. Donc il a dit voilà, il faut construire les choses étape par étape. C'est très important. Il vient de parler d'un exemple concret pour Djibouti, par exemple. Il dit qu'au niveau du port, à Djibouti, il y a pas mal d'expertises qui travaillent. Donc le port apparemment a des demandes spécifiques d'ingénieurs, de je ne sais pas, de comptables, de gens qui ont de la connaissance. Et ils aimeraient bien trouver des Djiboutiens qui seraient capables de travailler avec le port. Mais donc, comme il n'y a pas de structure, il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de lien, c'est très compliqué. Donc apparemment, ça c'est une demande spécifique hein, du port qui aimerait bien, à un moment donné, pouvoir avoir une base de données des gens qui peuvent peut-être aller travailler là-bas. C'était important. sababta awgeed baa mataqaana waxaanu samaynay online waxaa leen online qofka mataqaana ama shahaadaha haysta ama mataqaana ya uu isticmaali karaa taas waa qaybta waxaan ka wadaa dadka cilmiga leh oo ama u baahan inay wadankii ay saacidaan ta kale wadamo badan hadda Ethiopia oo hadda waan sheegay ma la socota Ethiopian caafimaadka maxaa la medical doctors Canada ku nool hadda waxay sameeyaan samarka qofkii fasax haysta wuxuu tagayaa Ethiopia waxay ka shaqeynayaan 2 week oo kale for free markaas laabanayaan waxa weeye Donc alors, je vais d'abord vous expliquer. Apparemment, donc, par exemple, la communauté de médecins qui est installée au Canada, des Éthiopiens, propose un séjour de 2 semaines aux médecins au pays pour qu'ils soignent gratuitement les gens qui sont dans le besoin et des choses comme ça. Voilà, ou formés, voilà. Donc en tout cas, c'est un échange. Donc chaque médecin peut gratuitement, pendant 2 semaines, aller en Éthiopie. Il a cité l'exemple de l'Éthiopie pour pouvoir proposer ça. Alors il y a autre chose qui est important. Apparemment, il y a un site online, un site que
online survey. On l'a surveillé, mais, Yeah. voilà, donc il y a une enquête apparemment ou quelque chose comme ça. Enfin, Yeah, survey online. enquête BCMIN, ils ont fait une enquête. Il va expliquer de quoi il s'agit. Mais voilà, mais apparemment il avait cité aussi un site sur lequel on peut s'enregistrer, je pense. Online website ou of the... Ah voilà, voilà. Donc il y a un site, voilà, une plateforme de GDD dans laquelle, voilà, il va envoyer où on peut s'inscrire, hein, donc citer par exemple son expérience, voilà, qui recense toute la diaspora. Chacun peut s'inscrire. Ok. Bon, Rachid, prends la parole. Non Société, je travaille ici dans le domaine médical et également dans le domaine du développement international. Voilà, donc je suis très heureux aujourd'hui d'avoir été convié à cette réunion qui est organisée par JDD et donc nous avons trouvé très fructueuse cette réunion parce que on a eu affaire à un expert international d'envergure. C'était vraiment quelqu'un de très très performant et qui nous a bien expliqué en fait les enjeux et l'intérêt de renforcer notre diaspora. Nous sommes été entre Djiboussin ici où il y avait principalement des personnes ressources et nous avons constaté en fait que c'est vraiment un intérêt assez important qu'emporte aussi pour la diaspora. Il est très important que cette structure que lance JDD pour la diaspora djiboutienne. Nous sommes conscients qu'il faut la renforcer, qu'il faut être à ses côtés. Et voilà, nous invitons tout le monde, tous les Djiboutiens à rejoindre ce mouvement qui est un mouvement qui est pour la diaspora djiboutienne. Donc voilà, en gros, qu'est-ce que dit ce gouvernement, enfin qu'est-ce que dit cette réunion, en gros, qu'est-ce qui s'est dit? C'est qu'il y a des opportunités à Djibouti dont il faut saisir et il faudrait aussi aider aussi ceux qui sont restés là-bas. Voilà, en gros, nous sommes tous attachés à notre pays d'origine. Nous voulons que les choses se passent bien dans notre pays d'origine, mais nous voulons aussi participer au développement de notre pays d'origine. Voilà, donc on était très contents par l'expert, très contents par le fait de nous retrouver autour de de l'intérêt qu'on porte pour la diaspora. Et je tiens personnellement à remercier JDD pour leur initiative qui a été super. Un grand merci à eux et à bientôt pour la prochaine réunion. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaa imika gabagabaan soo gaarnay arrintii maanta aan u fadhinay la consultaynaya diasporaga waan dhammaynay. Cawil wuu noo yimid expertkii maaragtay Africa Diaspora Policy Center oo uu noo yimiday wixii maaragtay uu noo macneeyey dadkii meesha joogay way fahmeen qastiga la leeyahay iyo waxa maaragtay shaqadiisu waxay tahay iyo ninkii waxaan qoladii waxaan nidaamka programka inay leeyihiin shaqada ay qabteen Global Djibouti Diaspora shaqada ay qabteen aan iyagana ugu mahad celinayno aanan maaragtay aan leenahay shaqada magaalada aad ka wadiin wada dadaalkiina sii kordhiya maanta waxaan gaarnay waqti meel aan maaragtay ilama MT ay nagargaarayso waxaanan rajaynaynaa markuu expertiska markuu dhammaado
uu cawil maaragtay uu dhameeyo hawsha inaan maaragtay natiijo oo rajo fiican aan ka gaadhno dowladeennina ay waxyaalaha aan sugayno ina la xaliyo noqonana maaragtay diaspora isku duuban oo maaragtay naftoodana anfacda waddankoodana anfacda wakaasaa iyo arintay aan maanta arintan ku jirnana si fiican bay aad nagu dhacday waxaan sugaynaa inaan sugaynaa tadambe noo dhici doonto insha Allah. Salam alaikum, je m'appelle Hasna. Donc la journée de la consultation s'est très bien déroulée. Les réponses, les questions, en tout cas l'explication de l'expert Awil, Monsieur Awil, Dr Mahmoud, Awil Mahmoud nous a bien, en tout cas, nous a bien énuméré le contenu du projet, le projet financé par l'OIM et organisé par GDD. En tout cas, les personnes qui étaient là étaient vraiment ont bien compris l'intitulé, les contenus du projet. Et il y aura une suite. C'était en tout cas une suite favorable. Et donc voilà, pour ma part, je suis très contente d'avoir contribué d'une manière ou d'une autre à ce projet, en espérant qu'elle va se continuer. Ce n'est que le début. Donc voilà, الله وبركاته أساكي حاجدي نيل يمعيه إكسبير يميته عويل مقعلي إكسبيري وسكو ما قبارو لالوك تاميت السوغيه أما دياسبورا فلتان دياسبورا بارو ما حد دودانا إيانا ملا مقومل أسكو ما قبارو رحتي حبشت نهيابي مقوم حبشة حاج نهورسي حبشة دعتمي مكينة سنوتا كينيك بيتي نهي في مسي أتو دادا اللي جنبو تكيك بارو تودع تكيك فرم تكيكي القصدي نهورسي ما قبارو رحاجدي تونا لا جيبوتي مركا نانو أبو دودنا مكير دودنا ما إلي نه بدعيه توي ساينا بام عكسك تايروي نلتمعيه الحمد لله يلا شكر قحسنا نلتمعيه الحمد لله توي سايتوكا قد يا لو هاد لا يقول بجوجت dadkii in halkan joogay in ay wadankii dib ugu noqdo waxay barteen sidee u aragtaa maanta project halkan lagu qabanayo in waa kaani waxaan ahay dhalinyaraantii Belgiga ku dhalay markaani waxaan waa faa'iido badan bay igu dhex jirtaa wadankayga ku noqdo inaan waxyaalo ka dhiso inaan wadankayga u badbaadiyo marka informationka maanta noo dhiibay aniga waxay igu tahay qaali wadankayga hooyo iyo aabo inaan ku noqdo inaan soo dhiso inaan wixii wadankayga u baahan yahay inaan badbaadino inaan caawino marka aniga waxaan arkay waxaan wax très important indhahina futureki waanaka marka waxaan u baahanaa informationka yeelano saan wadankiina ku noqono luqadeeni kulturkiina inaan barano waa muhiim dhulkaagiyo so aniga waxaan u arkay wax very important.